Okay, Prof boleh nampak Prof dia punya boleh, ni? boleh. Boleh. Okay. Sini saya perincikan ada beberapa tesis lah, mostly tesis dengan PhD dengan master tesis lah, berkaitan dengan area of study yang dicadangkan lah untuk di-explore. Okay. Di-explore. Walaupun macam itu, macam cadangan Prof itu, Prof ada bagi cadangan untuk kita buat assessment tools untuk saya punya master ni. Tapi kat sini mungkin ada penambahan ataupun area-area lain juga yang kita boleh tambah dalam saya punya ni nantilah. Okay. So yang first ni daripada Dr. Kogila, PhD tesis 2007 Cransfield University UK. Yang ni dia tesis dia evaluating effectiveness of offset lah dekat Malaysia defence industry. Jadi antara cadangan dia yang dicadangkan untuk explore adalah to ensure the overall offset management is carried effectively. Several issues need to be reviewed, including procurement and offset policies and process, as well as the technology, industrial and human resource development strategy. Maksudnya ni mau kepada tambah baik dari segi polisi lah, polisi proses. Dan yang kedua juga dia katakan the impact of offset is very minimal dekat Malaysia lah. Impact of the offset is very minimal and has no significant contribution to the overall economic development. Ini dalam konteks offset Malaysia. So lack of data and empirical evidence on its impact. So basically dia tak tahulah apa impact dia kan. Betul. Lack of data and evidence. Yeah. Lack of data empirical impact, lack of understanding of the subject by officer handling offset and those from procurement project team. It's very true because benefits, the perception is different between the provider and the receiver. The provider may think that you are going to benefit by going through this training program on this technology. Tapi sebenarnya the receiver tengok, oh ni tak boleh pakai kat Malaysia lagi, kita pun tak ada teknologi ni. So the perception is different actually. Benefits. So impact dia tak sama lah antara provider dengan recipient. Tak sama lah, mismatch lah. That what we call as a mismatch between what dia macam ni lah, producer dengan consumer kan. Orang jual, kita beli, kita tak nak produk ni, kita nak produk ni, jadi tak ada guna lah pada kita. Benefit is minimized lah. So itu yang dia minta explore dari perspektif syarikat lah, company. Yang kedua pula dia kata also could be of interest the impact under the influence of step-by-step development of the offset program. Maksudnya selain dari kita tengok juga dari segi step-by-step pelaksanaan offset tu sendiri. Mungkin ada kekurangan kat situ yang kita boleh tambah baik dari segi steps implementations, and further work could be undertaken in understanding the impact of the companies of the so-called supply chain. Supply chain also supply chain. Supply chain. Supply chain maksudnya dari segi vendor. Betul. Dari segi vendor, pembekal sama ada pembekal dari tempatan ataupun daripada OEM itu sendiri, pembekal daripada luar negara itu sendiri. Tapi kan supply chain ni maknanya sampai ke rantaian bawah tau, rantai. Tier 2, tier 3, raw material, so supply chain lah. So up to which level, which tier yang kita nak tengok. That's why you must not
solve the world's problem. Saya kata lah dulu kan. Don't solve the world's problem. That means kita scope. That is dalam research nanti you kena determine boundary. Boundary-nya hanya at company level lah. Kalau kamu nak buat at supply chain level, dah jadi quite big lah, actually quite big. Okay, so recipient dengan yang apa ni company level. Pasal yang PhD tadi atas tu, it is actually very broad. Dia adalah merangkumi perkara yang lagi besar, lagi luas. Okay, because it the impact overall to the policy, to the process, to the system. So you can break down lah, you tengok, okay, ni system level ni maknanya macam mana. You are taking care of the system level dan sedikit juga sampai kepada company juga kamu take care sebenarnya kan. Ya, betul. Tapi jangan buat, maknanya kamu nak buat polisi pun kamu nak buat apa baru, nak buat perparuan, nak cadang yang ni, nanti kamu tak larat. Ya. Jadi benda tu you know, you have to scope so that you only want to measure. Sebab saya sebut ini sama je, dia big benefit assessment dia, impact assessment. We call it impact assessment because now you nak kaji impact assessment at company level saja pun boleh. Pasal ini adalah satu kajian, dia bukan mesti jadi satu polisi baru kepada negara. Itu PhD lah. PhD boleh lah buat satu polisi untuk negara kan, itu lagi besar. Cadangan. Tapi at master level, I think you try to narrow it down. Better. Okay. Ni yang kedua lah dia punya cadangan. Yang ketiga ni adalah jurnal artikel. Ini dari perspektif yang dia buat kajian terhadap TDA. TDA. Okay. So dicadangkan kat sini ada beberapa. Yang pertama dia kata success of implementation in a country depends on the effectiveness of the monetary system. Okay. So a structure framework outlining the monitoring atau auditing activity shall be developed and imposed to ensure compliance to the process. Okay. So yang ketiga, the compliance checks shall be carried out by a governing body or the ICP authority to Journal of Advanced Manufacturing Technology, ensure that the business platform provided by the government through ICP will give good and sustainable economic income. Maksudnya dari segi monitoring and auditing proses lah kot, compliance check. Tapi ni Journal of Advanced Manufacturing, ni journal, bukannya. Ni saya tak faham ni. Saya patutnya akan kena baca balik jurnal ni. Pasal dia mungkin dia punya result yang dia nak buat compliance check ni, mungkin ada satu compliance checklist dia belum buat lagi. Nanti dia akan hantar ke Journal of Advanced Manufacturing Technology. Itu dia punya research punya ni, bukan apa ni, it's not further study lah. Tapi you baca balik pasal tak boleh masuk tu. Journal of Advanced Manufacturing ni bukan area of further research lah untuk kita. Itu untuk dia. Okay. So saya baca balik lah jurnal ni, apa benda yang dia masukkan kat sini. Tapi saya kalau tengok, saya faham pasal dia kata Industry Collaboration Program Empowering Technology, dia kata the success depend on effectiveness of monitoring system. Kan? So dia dah develop ke belum develop a structure framework? Dia kata a structure framework to monitor and audit shall be developed. Sama yang macam yang kita nak cakap ni, benda sama ni. This is assessment and auditing. Assessment. Sama. Pada saya, kalau kamu refer balik tengok, okay, tak apa, dia panggil monitoring, auditing, tak apa. You just take dia punya instrument. Instrument maknanya dia punya checklist, dia punya what you call questionnaire ke, dia punya question yang dia tanya ke, ataupun dia punya monitoring item. So you want that. You want to take that to be included as part of your, kata nanti kamu nak buat assessment, kamu boleh pakai lah. Pasal saya rasa lebih kepada
kamu tengok apa yang anda ada sekarang, lepas tu kamu combine dan jadikan dia sebagai your own instrument, your tool. Nampak tak? Katalah daripada author ni, dia suggest apa kena monitor, Jadi you pick up lah dia punya monitoring item. So the next step is actually to pick up what are the monitoring item and what are the suggested orang kata assessment criteria, ataupun tadi benefit kan. Banyak impact dan juga monitoring lah, ada impact, benefit, tu boleh nanti kita pecahkan sikit lah, tengok mana dia punya what you call grouping nantilah. Okay, baik. Right, boleh. So yang keempat ni PhD thesis, contribution of offset to defense industrialization in Indonesia. Yang ni based on Indonesia punya offset lah. Defense offset. Daripada Cranfield University kat UK. So kat sini dicadangkan first, the best practice and lessons can be generated for future policy reference. Best practice kat sini dia cadangkan. Yang kedua, recommended that future studies should incorporate case study of indirect offset into analysis. Yang ni bagus. Dia bagus ni. Pasal kalau kamu tengok, dia sebenarnya telah menilai, dia telah evaluate the impact of offset in Indonesia compared to Malaysia ni. Ini adalah satu comparative study. Comparative study between the impact. So why don't you pick up dia punya apa yang digunakan sebagai kriteria impact tadi? Apa yang dia telah gunakan? Apa best practice lah? Maksudnya impact best practice juga. So kita kumpulkan best practices ataupun benda yang boleh diukur sebagai impact, sebagai benefit, sebagai apa orang kata good things, lessons. So you come up with your own criteria, assessment criteria, tapi with reference to si Savitri ni dengan yang atas tadi, si yang tu kan. So you collect lah. Right. So yang ketiga, Prof, yang dicadangkan adalah further research should be undertaken to broaden the unit of analysis, not to focus solely to the lead integrator in the hierarchy of defense productions, but also to embrace the lower level of both state-owned enterprise and private industry. Okay, what do you understand from this? Yang ni saya faham maksudnya bukan kita tengok dari segi, bukan hanya dari segi side polisi kerajaan yang dalam tesis PhD ni, dia buat oleh Curie ni, dia telah menggunakan high level integrator kan. Maknanya dia unit of analysis adalah yang buat polisi. Dia tidak melakukan case study kepada yang lower level. Maknanya at SME level, state owned. Maknanya dia punya unit of analysis is actually system based. Dia tidak pergi kepada the actual lower level yang menerima, yang menjalankan latihan, yang mengambil teknologi. Macam dia bukan CRM lah. Dia tak interview CRM. Dia interview atas je. Kita buat ikut apa yang kita nak je. Tengok pun daripada bawah apa kepulangan untuk study kamu nanti, kamu kena decide. Kamu kena decide sama ada nak buat ni yang atas angin ni juga, bukan atas angin, maksudnya yang atas level macro atau nak pergi level micro. Level the implementer, lower level lah ni. So further research should take data from state-owned enterprise. Dia tak buat. So ini PhD lah, PhD kan. Maknanya dia research findings ini hanya sesuai untuk at country level lah. At country level. Dia bukan applicable at company or lower
lower punya apa practice. Practice. Ha. So yang last yang dicadangkan, it is recommended that future research should adopt different angles on examining the correlation between offset in arms procurement and corruption. Oh, ini tak nak buat lah. Bukan kamu tak nak buat. jangan apa. Jangan apa. Jangan susah, benda ni susah. Bukan kita tak nak buat kan. Susah. Tapi tak apa. Itu terpulang pada kamu lah. Maknanya dalam monitoring tu, elemen-elemen yang berkaitan dengan ethics, integrity tu dimasukkan sekali lah. Okay. Apa kesan dia dari segi keberkesanan? Dia tak berkesan, kenapa? Kerana ada miss. Maybe if you want to put, it's up to you. Okay, again up to you lah. I'm not going to apa decide lah. Saya tak nak stop minat kamu lah. Nanti kalau saya stop minat kamu kan, orang tengah semangat apa. boleh. Ini quite big issue lah. Quite big. Dia boleh jadi satu PhD. Jangan tak tahu masalah. Itu boleh jadi satu PhD tu. Measure control measure, Prof. Tak. Ni kalau kamu baca tu, saya researcher kan. Jadi what Curie is suggesting is that future research, other people who want to do research should adopt different angles on examining the correlation between offset in arms procurement and corruption. Are there any relationship that exists? And of course, angles tu, you look at why people are doing corruption, who is doing corruption, at what level are they doing corruption? Is corruption being done by the provider saja ataupun by the receiver saja? So it's a big, kalau kamu cari artikel pasal corruption, kamu akan dapat 1,000 lebih artikel pasal that, only itu saja. Itu last kali tu. Yang last tu. Sebab saya kata boleh jadi satu PhD. Corruption. Apa maksud corruption? So it can become one research by itself. Jadi untuk tujuan kita ni, kita ambil yang atas je lah, yang surface je lah. Tak payah. Atas je Atas je lah lebih kurang. Okay, Prof. Itu yang keempat. Yang seterusnya, this one pun PhD thesis juga, Linköping University daripada Sweden. Yang ni more kepada tajuk dia technology transfer within related offset business from an aircraft production perspective. Ini daripada aircraft perspective. So dia punya further research yang dicadangkan, this thesis is primarily based on that case study from one company sahajalah, from one company in the aircraft industry. Offset business is not exclusive to the aircraft industry sahaja. So it is also necessary to validate the developed structure related offset process and identify facilitating tools to reduce capability gaps within related offset business. This can be done through application in the industry, for example, by applying new case study. Okay. So yang kedua dia kata to increase the probability for success in technology transfer realization, research effort should be directed to how to perform the actual assessments on the capability gaps. Betul. Yang ni saya tak apa nak faham dia punya ni, to perform actual assessment on the capability gaps ni. Maksudnya kita test area yang macam mana tu? Kita test area yang yang ada positif transfer. Ini teknologi transfer. Lepas tu aircraft production. Betul. Dan bila dia buat teknologi transfer, dia akan Right. So this one, the last is master thesis 2012. This one, the big payback, how corruption taints offset agreement in international defense trade. So kat sini yang further research yang dicadangkan adalah it is not enough for government to regularly offset through backward-looking criminal statutes such as FCPA, Bribery Act, Anti-Bribery Corruption, and inilah.
So prosecution under international anti-corruption law poses a significant liability risk, and vendor cannot afford the reputational and monetary cost of being labelled as a corrupt defence contractor. Ini dari segi law lah, bagaimana kita nak impose law ataupun policy ataupun act supaya dapat elakkan dari segi corruption lah dalam pelaksanaan offset. Okay. Ini macam susah sikit lah kot sebab dia more kepada tak gini lah, kalau tak relevant to your main literature, you boleh tepikan je, maknanya you just macam ni kita bincang saja kan. So you don't have to put everything in your literature review pun. Kalau rasa dia macam ini tak berkait directly to what ni, boleh tadi lah yang corruption lah kan, but in term of trying to do the impact assessment ataupun monitoring purposes, saya ingat tak relevan kot. This is tapi tak apa, apa, dari segi perspektif undang-undang lah kot bagaimana dia boleh nak it's not enough to it's not enough. He's saying it's not enough, you know. Okay. So there must be something else yang dia telah highlight ni, dia telah jumpa ni. Corruption risk need to be highlighted and offset agreement may be exploited for numerous needs. So I think he's just explaining in terms of how bad corruption is lah. So the thesis argues offset have large monetary values, not transparent and involve complex transaction, vulnerable to being manipulated for corrupt purposes, and that corruption revealed in UK is not one-off event. Okay, so that means even offset ni one-off, tapi one-off bukan one-off. Alright. Macam mana all these things tied together lah. Dia penting yang ada lagi dah lepas ni. Tak ada dah. Yang saya untuk this week saya sempat explore dalam 6 macam tu. Dia punya further. Okay, tak apa. So what you want to do now, I think you dah dapat quite a lot of ideas already sebenarnya. Cuma sekarang ni you kena, maybe next week, why don't you write one problem statement lah. One sentence or two sentence before we go to the objective lah. Lepas ni we will derive the objective. Cuba fikir tentang apa objektif 1, objektif 2, objektif 3 untuk your research, your problem. So what you have to do is combine benda-benda ni. Dia kena ada macam gabung. 1 dengan 2 ni apa yang kita boleh gabungkan, 1 dan 3 apa yang kita boleh gabungkan dan jadikan kita punya agenda. Ni dia punya agenda. Sekarang kita nak jadikan kita punya research agenda kita lah. Okay. So next week maybe you do some summary lah, a bit of research problem dia apa, research what do you call objective. Dan dalam masa yang sama, kalau kamu jumpa paper yang ada macam tadi lah, dia punya criteria, so you pick up on the criteria, you make a list, katalah come up with a new table, impact assessment criteria ataupun impact monitoring criteria. You panggil lah whatever you want to call for your own purpose kan, and you list up, lepas tu you group into big topics lah, big orang kata tema yang besar lah. Thematic approach criteria. Okay. Boleh. Okay, Prof. Boleh. So that is probably your homework for next week lah. You dan of course last week pun dah bincang something kan, jadi saya pun dah kena campur ni, kena gabung so dia nampak dia punya ni lah. Saya ringkas saja. So objektif dengan research research problem tu dia berapa, maksudnya 3 lah Prof, ataupun berapa banyak nak kena? 3 kan biasa kalau standard 3 research objective, 3 dia normally research objective ni, of course it depend on
kita punya research problem kan, problem kita apa. Betul. And then katalah we say that kita nak apa ni, let me share. Kadang-kadang lupa kita nak set benda ni. Yes. So apa ni, research objective, research, saya ada apa kata video yang saya terangkan tentang objektif ni, perasan tak dalam YouTube channel saya? Okay. YouTube channel saya ada, saya cakap tentang research objektif. Ada one apa ni, what do you call, video yang saya record kan. So depend on your research problem. Okay, research problem. Okay. So kalau kata you only need 2 objectives to answer this problem, well and fine. Well and fine. It doesn't mean that you must have apa ni 5 objectives, tak perlu. Kalau 2 sufficient to answer, then fine. Okay. But if it's not enough, you need another one. So you add another one. Depends on what you want to achieve at the end. This is objective. Katalah before you can, katalah kita nak to develop an instrument that, ni saya tulis panjang kan, nanti dia ni saja-sajalah, ni bukan betul-betul objektif, that can be used to evaluate offset programs at company level, bukan at defense level, at not ministry level, tengok ni, company level. Nampak? So ni kira saya punya main sekali lah, saya akan ada satu instrumen, okay, instrumen ataupun tool, whatever. Tapi to develop an instrument, kita kena, for example, saya kena to determine criteria. Pandai pun. Develop the criteria. To determine the criteria. Itu mesti objektif. Dia tak boleh jadi instrumen tanpa kriteria. Nampak? Okay. Kalau to determine the criteria, so maybe to investigate current practices of best practice lah. Best practice of offset program implementation. Ini literature review boleh settle lah benda ni kan, ataupun dalam kita buat case study, nanti kita interview orang, kita implement best practices on offset implementation and obstacles. Nampak? Jadi kat sini kita buat kriteria untuk obstacle, kriteria benefit, kriteria obstacle, dan kriteria sini ya. Nampak tak dia punya nampak dia punya flow, dia punya objektif. Pasal objektifnya nantilah. Pasal problemnya because dia bagus, tapi nanti kamu jangan tulis because lah. Saya pasal nak mudahkan kamu faham. Because there is no method for determining effectiveness of offset program. Okay, because that is not effective, we need, ataupun I need lah, we need to what? Develop. Jadi ini jadi kita punya main, orang kata, issue. Aim. Main aim. Okay, pasal research objective pun aim sebenarnya. Aim. Yeah. Then you can jadi become your research problem, and then dia buat research ni, kalau siapa yang faham, sebenarnya senang. Logik je. Logik je. Benda semua dah ada kat dalam literature. Dan kita ni, kita akan collect data daripada kita punya, kata nak buat instrumen aja, kita kena interview, itu kita punya lah nanti. Orang lain semua dah buat cara dia, tapi kita nak kumpulkan dan jadikan cara kita.
Jadi jangan selesaikan masalah dunia. Okay. Don't solve the world problem. Just solve a small ni. Jadi I want you to, tapi jangan ikut saya ni. Jangan ikut. Tapi boleh ikut. Bukan kata tak boleh ikut. Boleh ikut tapi boleh ubah mengikut kefahaman kamu. Dan kesesuaian MINDEF. Kesesuaian MINDEF. Macam kalau macam contoh Prof, macam yang Prof investigate best practice tu, maksudnya dia dalam pelbagai angles lah, best practice in terms of the policy, in terms of the monitoring, in terms of tapi kalau nak spesifik tools, lagi bagus kalau kata boleh tools ke semua. Dia kalau kita dia tengok semua lah. Kalau kamu tulis investigate offset implementation ni luas lah. Tapi kalau kamu kata to investigate current monitoring assessment tools, lain. Ataupun current offset monitoring tools. Jadi kita boleh tengok kat literature bagaimana orang buat monitoring. Macam tadilah yang thesis kan. Yang number one tadi thesis. Dia buat dekat MINDEF level. At country level. Lepas tu yang Indonesia tu sama juga, dia buat at country level. Dia tak pergi ke bawah juga tu. Tapi ni sebenarnya ni kalau macam ni boleh buat sampai PhD lah macam ni. Yang saya tunjukkan ni. InsyaAllah. Tak betul. Kalau apa ni, kamu boleh buat yang kecil dulu, nanti boleh dikembangkan lagi. Maknanya untuk master ni dapat determine the criteria pun jadilah. Determine, tapi tak fully develop the instrument. Instrument ni kita kena verify lah, validate, tak payah. Kita nak sampai to test the criteria. Dah tu. Cukup. Kita dapat maksudnya masa master ni kita develop dulu, masa PhD kita test instrumen yang kita dah buat tu, tools yang kita dah buat tu. Itu masalah kalau master ni, sebab saya kata kamu, kalau katalah nak tukar color pencil ni. Kata kamu master ni buat ni dua je. Contohlah apa ni Madlan. Maknanya sekarang ni yang nombor satu ni kamu pecahkan kepada dua objektif. Contoh pertama sekali kamu nak investigate best practices overall semua sekali overall. Lepas tu nombor dua ni kamu kata kamu nak investigate monitoring saja. Jadi kamu pecahkan dua lah. Jadi dah jadi dua objektif. Nampak tak? Jadi kita boleh nak buat 3 objektif pun boleh. Kita pecah lagi. Kita akan dapat jadi lagi satu objektif. Nampak? Lepas tu baru kita pergi ke objektif yang ketiga adalah to propose. Propose new criteria for monitoring. Nanti saya rekod ni, saya share apa. Kamu boleh ulang balik apa yang saya sebut. Masa sekali cakap ni kamu tak tangkap ni. Itulah saya rekod ni saya ni. Baik Prof. So tadi kalau masters tadi yang dua ni tadi ni dah boleh dikembangkan jadi 3 objektif. Investigate overall best practice, investigate monitoring punya sistem, lepas tu propose a new monitoring system. Habis itu dapat satu master. Kalau nak buat 2 master, buat lain lagi. Jadi the way that kita articulate, itu perkataannya. Perkataannya adalah kita articulate the words, the objective clearly, secara jelas. Kerana kita boleh akan dapat jawapan. Kalau we state it very clearly, we will get the answer. If we don't state it clearly, we won't get the answer. That's why it's very important to just sit down and conting, macam saya buat ni lah, conting, ubah lagi, conting, ubah lagi. Kita akan dapat idea. Jadi minggu depan
buat PowerPoint macam ni lah, kita kamu punya ni kita brainstorm lagi. Boleh saya propose beberapa research Senario lah. senario. Dan nanti kita boleh pick up lah mana yang kita rasa sesuai nak ambil. Betul. Okay, Prof. Nanti saya ni lah, Baik. saya try to put this into record. Nanti Prof share video ni. Saya share, saya buat dekat YouTube channel saya. Dan kalau orang lain nak tengok, saya rasa adalah manfaat kepada orang lain kalau dia rasa dia boleh ni kan. Kau sama je, jalannya sama. For researchers, same way. Everybody, cuma topik lain. But the way that you think is almost similar. Cara fikir.